সচিবালয়ৰ এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ চাবৰ কাৰণে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰাৰ লগতে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিব। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা, আজি নিশাৰ পৰা ৰাজ্যত পুনৰবাৰ ৫ টকাকৈ হ্ৰাস পাব পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য। আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেটত এই কথা উল্লেখ কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যত পুনৰবাৰ ৫ টকাকৈ পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ মূল্য পুনৰবাৰ কমিব আৰু অধিৱেশনত ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু বাতিল কৰা হ'ল সুৰাৰ ওপৰত থকা ২৫% উপকৰ। ছমাহৰ বাবে ৬০,৭৮৪.৩ কোটি টকাৰ লেখানুদান। বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাখিল কৰিলে এই লেখানুদান আজি। মোদী চৰকাৰে দেশৰ ৰাজখাৰ ভাঙি দিছে আৰু এই কথা যোৱাকালি সদনত উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। स्पीकर सर, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। कल प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। तो बात है कि इन 3 कानूनों का कंटेंट और इंटेंट क्या है। पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है, इसका लक्ष्य मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। तीसरे कानून का कंटेंट आपको याद होगा, सालों पहले फैमिली प्लानिंग का एक नारा था, आपको याद होगा, हम दो हमारे दो। अब मैं इंटेंट की बात करता हूं, कानून के इंटेंट की बात।
आज क्या हो रहा है, जैसे कोरोना दूसरे रूप में आता है, वैसे ही ये नारा दूसरे रूप में आया है। आज इस देश को 4 लोग चलाते हैं, हम 2 और हमारे 2। जैसे उस टाइम नाम सब जानते हैं, नाम सब जानते हैं। नो आप बोलो, आप डिस्टर्बेंस मत हम 2 हमारे 2। ये किसकी सरकार है? हम 2 हमारे 2। माननीय सदस्य इधर तो आप आसन को पहले कानून का इंटेंट बताता हूं। आप आसन को संबोधित करें। पहले कानून का इंटेंट माननीय सदस्य आप आसन कि हमारे 2 मित्रों में से एक जो सबसे बड़ा मित्र है, उसको पूरे हिंदुस्तान के अनाज, फल और सब्जी को बेचने का अधिकार। ये है पहले कानून का इंटेंट। नुकसान किसका होगा? नुकसान ठेले वालों का होगा, नुकसान छोटे व्यापारियों का होगा, नुकसान जो लोग मंडी में काम करते हैं, लाखों लोग, उनका होगा। अब चलिए दूसरे कानून की इंटेंट की बात करते हैं। दूसरा कानून का इंटेंट दूसरे मित्र की मदद करने का है। दूसरे मित्र को पूरे देश में अनाज, फल और सब्जी की मोनोपोली दी जा रही है। आज दूसरा मित्र 40% हिंदुस्तान का अनाज अपने साइलों में रखता है। ये कांग्रेस पार्टी की बैठक नहीं है, ये सदन है। फल और सब्जी अगर बजट में साइलोज में रखेगा। ये सभा नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं सर मैं आया ऑप्शन, मैं अध्यक्ष जी आपको कहना चाहता हूँ, जब आपने बजट के लिए चर्चा के लिए पुकारा, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है, मैं आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री कहते हैं बजट पर कि मैंने ऑप्शन दिया है। हाँ, आपने ऑप्शन दिया है। 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ পত্নীৰ এটা আবেগিক পোষ্ট। বাটবোৰ বন্ধ হৈ আহিছে, কলৈ যাব সাধাৰণ মানুহ? যোৱাকালি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধী NB ৰমন্না, সূৰ্যকান্ত আৰু অনিৰুদ্ধ বসুৰে গঠিত 3জনীয়া বিচাৰপীঠে যোৱাকালি অখিল গগৈৰ জামিনৰ প্ৰথমটো শুনানি গ্ৰহণ কৰে আৰু শুনানিত প্ৰতিক্ৰিয়াও আগবঢ়াইছে। আৰু এই যি অখিল গগৈৰ শুনানি আছিল সেয়া অস্বীকাৰ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। সকলো বাটেই বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিল। ন্যায় বিচাৰি হতাশ হৈ এইদৰে নিজকে কৈছে এগৰাকী ভদ্ৰ মহিলাই। অখিল গগৈৰ পত্নীয়ে লিখিছে, বাটবোৰ এতিয়া বন্ধ হৈ পৰিছে, বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। এনেধৰণে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৱেগ ভৰা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিলে কাৰাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈৰ পত্নী গীতাশ্ৰী তামুলীয়ে। প্ৰথম দিনাই বিধানসভাত বিৰোধীৰ হুলস্থুল। অন্তিমখন অধিৱেশন সুখৰ নহয় শাসক বিৰোধীৰ। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম বিধানসভাৰ অন্তিমখন অধিৱেশন। কিন্তু অধিৱেশন সুখৰ নহ'ল। এবাৰ সুখৰ নহ'ল চৰকাৰ আৰু বিৰোধীৰ বাবে। অসম বিধানসভাত কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা। আনহাতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে লোৱা শূন্য সহনশীল স্থিতিক বাহ জনাই ৰাজ্যপালে ভাষণ দিয়াক লৈ সদন অচল কৰি তোলে বিৰোধীয়ে। হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ ৰাজ্যপালৰ সন্মুখত বিৰোধী বিধায়কে দিলে শ্লোগান। ফলত 2 পৃষ্ঠাতে সীমাবদ্ধ হ'ল 87 পৃষ্ঠাৰ ভাষণ। 87 পৃষ্ঠাৰ ভাষণ 3 মিনিটত সামৰিলে ৰাজ্যপালে। ইফালে একেটা দিনতে কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে বিৰোধীৰ মৰ্যাদা। অসম বিধানসভাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰলৈ বিৰোধী দলপতি অবিহনে অনুষ্ঠিত হ'ল অধিৱেশন। কংগ্ৰেছৰ কেইবাগৰাকী বিধায়কে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত দেৱব্ৰত শইকীয়াই বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হেৰুৱাৰ পিছত তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল যদিও উচ্চ ন্যায়ালয়ে অধ্যক্ষৰ ৰায় বাহাল ৰাখে। ফলত বিৰোধী দলপতি অবিহনে আৰম্ভ হয় বিধানসভাৰ অধিৱেশন।
বিধানসভা অধিৱেশনৰ প্ৰথমটো দিনত ধুতি পৰিধান কৰি বিধানসভালৈ আহিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ক'লে ড্ৰেছ কোডৰ কথা এইদৰে 2017 চনৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে বাজেট দাখিল কৰে তেতিয়াই ৰাইজে তেওঁলোকৰ মুখলৈ চাই থাকে কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে একো নাথাকে সেয়া পুৱাই মই এই ধুতি আৰু কুৰ্তা পিন্ধি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ আহিছোঁ বাহ বাহ অসমৰ চৰকাৰৰ চৰম অনিশা এবাৰ চাওক 15 বছৰে জহিছে খহিছে এটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কাৰ্যালয় উন্নয়ন বিকাশৰ সপোন দেখুৱাই প্ৰতি 5 বছৰৰ অন্তৰে অন্তৰে একোখন নতুন চৰকাৰে দিছপুৰৰ ক্ষমতা দখল কৰি আহিছে যদিও অসমবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰূপায়ণত সাহস পক্ষ কিমান সফল হ'ব পাৰিছে তাক লৈ এতিয়া থাকি গৈছে এক প্ৰশ্নবোধক চিন একমাত্ৰ চৰকাৰী পক্ষৰ চৰম অনিশা আৰু দূৰদৰ্শিতাহীনতাৰ ভাৱে ইতিমধ্যে বহুকেইটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান কাৰ্যত অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে নিবনুৱা সমস্যাই ভাৰাক্ৰান্ত কৰা অসমৰ বাবে এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ যথেষ্ট সম্ভাৱনাপূৰ্ণ আছিল যদিও তাক উচিত পৰিকল্পনা আৰু সময়যোজিত কাৰ্যপন্থাৰে সচল কৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে অসমৰ চৰকাৰে অসমৰ অৰ্থনীতি প্ৰধানত কৃষি নিৰ্ভৰশীল কৃষি খণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৃষি খণ্ডৰ ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান অনস্বীকাৰ্য কিন্তু কৃষি খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে কিমান বাস্তৱসন্মত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছে সেয়াহে আজিৰ তাৰিখৰ চৰ্চাৰ বিষয়